inspiration sir nga I was there before. Gikan ko ana nga diabetes days no during my time no. So wala gid tay makuha ana no. Kung wala gid tay kung dili ta mobalik sa atong labaw nga makagagahom no. Which is dako kayo impact sir nga once mo balik ta sa atong labaw nga makagagahom. Which is makahatag gini kusog sa ato sir. Makahatag og strength sa ato, makahatag og positive sa ato ang mga kauban. Nako i-share gamay nga verse sir. Philippians 4:30, I can do all things through Christ who strengthen me. Din dako ko kayo impact sa ako sir nga katong imong gi-share kanina nga 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, the new creation is here, the old has gone and the new has come. So munang usa nga verse sir no nga nakapausab sa ko sir no. Which is karon sir, I'm so blessed sir nga na ako sa Medina together with our incoming warden po nga si jail inspector Ma'am Linit Abakahain sir no. Hopefully sir nga siya ang amuang mahimong incoming warden sir. And thank you kay ko sir nga I'm so grateful sir nga maayo ilang pagdawat sa mga diri sir despite sa amuang mga past before nga I know sir nga we are not perfect sir in this world, but tungod sa ilahang mga chance sir no nga gihatag sir, which is nasuklian pud namo sir nga I'm proud sir sa among kagalingon nga nasuklian pud namo og kaayo ang ilang gihatag nga kaayo sir, which is tungod ato nga mga panghitabo sir. Nahitabo gito sir tungod sa Ginoo sir, sa pagbalik sa bakan sir sa Ginoo o sa atong labaw makagawon, wala gid posible sir. Kaya na to mabuhat ang tanan sir. So sir, I'm so grateful sir nga naay mga inaning nga privilege sir nga ikaw ang host sir, kay it's because sir naay mga part po ganina sir nga imong ipang-discuss na nakahatag og additional nga kaalam sa mga sir no, which is dako kayo impact sa mga sir once nga magamit namo diri sir sa sulod sa pasilidad sir. So unta sir nga padayon ka sir sa imong mga